Hello guys, gawa mo tayo ng MCB guys na box. Ayan guys. Ayan guys, yung tayo guys, report. Sukat muna tayo. Sukatin muna natin yung lahat. Para isang tabasan lang. Yun na guys, nalagyan na natin ng marker guys. Lagyan na natin ng guhit. Patingin na natin guys. Meron ng ano yan guys. Meron ng sukat. Sakto isang plywood guys, dikinsi guys. Ito pala guys, yung sukat guys. 30. Yung sa kabila side. Ito sa kabila 30. Sa kabila guys. Tapos ito sa taas. Yung baba guys. Tapos ito sa speaker guys. Tapos sa likod. Tapos sa front. Sa dikinsi. Na box standard guys. Yan na guys. Natin ko guys, kompleto na yan guys. Pabuo ng box, tapos ito yung natira. Pang brace yan guys, brace. Yung sa gitna. Kasi yan guys. Walang matitira dito guys, kaunti lang. Sukat kasi yan guys eh. Guys, magpako guys. Pabihis guys. Pabihis guys. Ayan. Ganyan guys, mukha ko guys, para matibay. Konti na lang guys, baka bukas pa ito matapos guys. Overtime na guys eh. Yan guys, marami pa yan. Meron pa dito ano yan guys oh. May brace. May brace pa dito yan guys. Tapos meron pa dito sa likod. Dito meron pa dito yan guys oh. Sa gitna. Tapos dito meron din. Tapos dito meron din oh. Yan guys, bukas na lang guys. Konti na lang guys, tapos rin. Hello guys, good evening. Relax muna guys. Unat-unat yung mga buto. Overtime tayo. Gawa ng box.